বিজেপি শাসিত ডাবল ইঞ্জিন সরকার বাংলার উন্নতি করবে, বাংলার গৌরব আবার ফিরিয়ে আনবে। কলকাতায় এসে নতুন সরকারকে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন বিহারের বিজেপি সাংসদ জনার্দন সিং সিগ্রিওয়াল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। বাংলার শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকার এসেছে। এই সরকার বাংলার গৌরবকে আবার ফিরিয়ে আনবে, বাংলার প্রতিটি মানুষ উপকৃত হবে। বাংলায় এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিহারের মহারাজগঞ্জের বর্ষিয়ান বিজেপি সাংসদ জনার্দন সিং সিগ্রিওয়াল। তিনি গঙ্গা মিশনের রাষ্ট্রীয় সচিব শ্রী প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কার আমন্ত্রণে কলকাতার একটি স্বনামধন্য হোটেলে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে রাজ্য এবং দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনার পর সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, তৃণমূল বাংলাকে দীর্ঘদিন ধরে লুট করেছে, কিন্তু বিজেপি বাংলার উন্নয়ন করে আবার শ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছে দেবে। जैसे बीजेपी का कमल खिला, बीजेपी की सरकार बनी, यानी डबल इंजन की सरकार देश में नरेंद्र मोदी जी की और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की जब सरकार बनी तो बंगाल समृद्ध बंगाल बनने की दिशा में अग्रसर हो गया है। बंगाल जब समृद्ध होगा तो बंगाल के एक एक लोग समृद्ध होंगे। बंगाल का सम्मान भी, और बंगाल पिछले दिनों में जब पिछली सरकारें थी, चाहे टीएमसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कम्युनिस्ट की हो, उस सरकारों ने बंगाल को लूटने का काम किया है। लेकिन उस बंगाल को आज फिर से उस मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करना, उस बंगाल को समृद्ध बंगाल बनाना और बंगाल का सम्मान बढ़ाना, हमें लगता है कि बीजेपी के जी में है और बीजेपी उस रास्ते पर आगे चल पड़ी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उनका यह संकल्प है। उनका यह संकल्प है, जो हम कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने बंगाल के लिए जो कहा है वो धरती पर उतरना शुरू हुआ है। आगे आने वाले दिनों में उसका परिणाम सबको दिखने लगेगा। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন সফল করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বাংলার বিজেপি সরকার। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।